এইকেইদিন খুব ভাইৰেল হৈ থকা এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে নিউজত দেখিছে চাগে। জংঘলী অৰুণাচলৰ জংঘলীবিলাকে কৈছে आसाम का सब लोग ताली टुकला बांधो और आसाम भागो। है जंगली साला तुम लोगों का रास्ता नहीं है आसाम नहीं आने से। हाँ हरिंग हरिंग बोलता है, हरिंग हरिंग बोल के हरिंग का उधर में नहीं आके नहीं सपने से तुम लोगों का पेट नहीं भरेगा। ताली टुकला बांधने के लिए बाप का है क्या तुम लोगों का? ये भारत है, ये इंडिया है। खुद का बाप का अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये इंडिया का है। जो जितना मर्जी वहां पे बैठेगा। अगर आप लोगों का इतना हिम्मत है तो आसाम मत घुसो। हाँ अपना जगह में रहो, अपना खुद खेती बाड़ी करो। जंगली का जिंदगी जैसा होता है, सुअर खाओ, क्या मिथुन खाओ, वो सब में तुम लोग रहो। क्यों आता है आसाम पर? सपने के लिए। सपने के लिए तो बहुत सुंदर लगता है। हाँ हरिंग बोलता है और आप लोग क्या है, दपला बोलने से हंसता है, कटेगा बोलेगा ना, ऐसे बोलता है। ताली टुकला बांधो। जितना भी लखीमपुर का है किस लिए आएगा? तुम्हारा बाप लोगों का है अरुणाचल प्रदेश। हाँ जंगली लोग चला जो अरुणाचली जंगली आदमी आके आसाम पर आके घुस के तो फायरिंग किया है, उसको पुलिस अरेस्ट किया है। तुम लोगों का पिछवाड़ा लाल हो रहा है क्या? हाँ दिमाग नहीं होने वाला आदमी साला सब अरुणाचल को मैं बोल रही हूँ, क्या कर सकेगा? AR जहाँ पे AR रजिस्ट्रेशन गाड़ी देखेगा, आसाम का हर कोना का आदमी लोग मिल के उन लोगों का गाड़ी जला दो, उन लोगों का आने मत दो। इतना हिम्मत है। ये इंडिया है, इंडिया है, नॉट ओनली फॉर अरुणाचल प्रदेश। ये भारत का अंदर में जैसे हम लोगों का राज्य है वैसे आप लोगों का एक तो राज्य है। क्या इतना हिम्मत दिखाता है? हारिंग हारिंग बोल के। हारिंग का पिछवाड़ा टॉयलेट नहीं सपने से पेट नहीं भरता है। असम नहीं आने से तुम लोगों का तुम लोग एक काम नहीं होता है, चावल नहीं जाए। क्या मिलता है अरुणाचल में? क्या है अरुणाचल में? जंगल है, सिर्फ जंगल, उसका अलावा क्या है? जंगली जानवर दिमाग लेके बेच रहा है। ज्यादा की ज्यादा 2 नंबर धंधा उधर पर होता है, ज्यादा की ज्यादा लड़की सप्लाई उधर से होता है, ज्यादा की ज्यादा ड्रग्स का सप्लाई उधर से होता है। क्या करता है आप लोग? इतना बड़ा बड़ा गाड़ी लेता है। नौकरी क्या है आप लोगों का? क्या इनकम करने वाला रास्ता है? खेती करने के लिए भी आप लोगों का जगह नहीं है। हाँ तो ऊपर से दादागिरी दिखाते हैं। आसाम का आदमी लोगों को भगाओ, ताली टुकला बांधो। कभी दिन हम लोगों के सामने असम में मत आओ। AR गाड़ी रजिस्ट्रेशन जहाँ पे देखेगा सब लोग असम में आदमी लोग मिलकर उन लोगों का गाड़ी जला दो। आसाम घुसने मत दो उन लोगों का। उन लोगों इतना हिम्मत है, তহঁতৰ ইমান হিম্মত আছে আসাম ঘুষনে মত আসামলৈ নাহিবি, অসমৰ গু চেলেকিবলৈ নাহিবি, অসমৰ মুঠ চেলেকিবলৈ নাহিবি, অসমৰ মানুহৰ পকৰ চেলেকিবলৈ নাহিবি। তহঁতৰ যদি হিম্মত আছে তহঁতি দাদাগিৰি কৰিবি, তহঁতি বেয়া কাম কৰিবি, পৃথিৱীৰ বেয়া কৰ্ম কিন্তু অৰুণাচল প্ৰদেশত হয় জান। ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোতকৈ লেতেৰা কাৰ্য হয় অৰুণাচল প্ৰদেশত। এজনী এটা মতাই 10জনী মাইকী 15জনী মাইকী বিয়া পাতিবি, সতি সন্তান জন্ম কৰিবি, তাৰ পাছত কবি কি হেৰি এগাল হব, হোৱাৰ পাছত কবে কি আমাৰ ইয়াত জাগা নাই থাকিবলৈ। তহঁতৰ বাপেৰৰ জাগা হয় নেকি? ভাৰতবৰ্ষৰ এখন ৰাজ্য হয়, তহঁতি কিনি ৰখা নাই নহয়। হাৰিং লোক কৈ তালি টোপলা বান্ধিবলৈ কৈছে। তহঁতৰ যদি ইমান হিম্মত হয়, তহঁতৰ মানুহে, তহঁতৰ জংগলী মানুহ আহি আমাৰ অসমত কিয় গুলি ফায়াৰিং কৰিছেহি? তহঁতৰ জংঘলত থাক, ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবলৈ ইয়ালৈ কিয় আহে? চেলেকিবলৈ অসমলৈ কিয় আহে? কিয় আহ? গাড়ী এটা টায়াৰ বেয়া হলে তহঁতি ইয়ালৈ দৌৰি আহিব লাগে। 1 বস্তা চাউল মানে এক সপ্তাহ তহঁতক অসম বন্ধ কৰি দিয়কচোন। গেট বনাইছে বৰ, কি ঘেন্টা আছে তহঁতৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত? গেট এইটো কাৰণে ব্ৰিটিছৰ দিনত বনাই থৈ গৈছিলে। তহঁতৰ মানুহ জংঘলী, শিক্ষা দীক্ষা নাছিলে, পাগল আছিলে, মানুহ দেখিলে কাটি দিছিলে। সেইকাৰণে অসম সুৰক্ষাৰ কাৰণে বাহিৰৰ মানুহখিনি সুৰক্ষিত কাৰণে গেট বনাইছিলে। তহঁতৰ তাৰ পৰা ঘেন্টা আনিবলগীয়া বস্তু একো নাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা। কি যায় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা? অৰুণাচলৰ পৰা কি এনে বস্তু আছে যে মানুহ উন্নতি হ'ব পৰা? আজিও তহঁতি আজিৰ যুগতো মিথুন চেথুন জংঘলী জানোৱাৰ মাৰি খাই থকা জাগা মানুহে তহঁতি। তাৰ পাছত বলতা है जितना भी है उधर में टुकला बांधो। कहाँ जाएगा? অৰুণাচলৰ AR ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গাড়ী অসমৰ বান্দৰদুৱাত হওক, হাৰমতিত হওক, হলংগীত হওক, য'তেই দেখক অসমৰ ৰাইজে মিলি সিহঁতৰ গাড়ী জ্বলাই দিয়ক, সিহঁতৰ গাড়ী জ্বলাই দিয়ক। সিহঁতৰ তাণ্ডৱ বহুত হ'ল। অসমীয়াৰ ওপৰত সিহঁতি বহুত বাৰ তেনেকৈ জাপ মাৰি পৰিছে, বহুত অসমীয়াক ধ্বংস কৰিছে, বহুত অসমীয়াক মাৰিছে। আনকি অসমৰ মিস্ত্ৰী কাম লগাই সিহঁতি লাখ লাখ টকাৰ বিল্ডিং বনাই লৈ তাৰপিছত তাক কাটি পিনে পেলাই দিয়া তথ্যও আমাৰ হাতত আছে। মাথা নাইকিয়া চালাক গুৰু গাধ হে।
এতিয়াও তহঁতি ডাউ লৈ ঘূৰি ফুৰা জেগাত, শিক্ষাৰ কলম লৈ ঘূৰা জেগাত তহঁতৰ মানুহে এতিয়া দা লৈ পকৰত ঘূৰি থাক। লাজ চৰম নাই। তাৰ পাছত ক'ব হা আছাম কা মানুহবোৰ ভাগাও। তহঁতি ক'ত আহিবি? অসমতে নাহিলে মানে নগা চাংতলে বাট, দফলাৰ চাংতলে বাট, ৰাস্তাই বাট তহঁতৰ। আমাৰ অসমৰ ফালেই যাব লাগিব। ইমান হিমত নেদেখাবি। তহঁতৰ ইমান হিমত নেদেখাবলৈ কৈছো। অসমৰ মানুহ জাগা নাই, যেতিয়া জাগিব তহঁতৰ ৰক্ষা নাই। কেইটা মানুহ আছে তহঁতৰ? আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ সমানে তহঁতৰ অৰুণাচল গোটেই প্ৰদেশত মানুহ নাই। আমাৰ অৰুণাচলৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনত যিমান উন্নতি বা কিবা আছে বস্তু আছে তহঁতৰ গোটেই ৰাজ্যখনত মিলালে নাই। তাৰ পকৰত তহঁতি দম মাৰ। ভুল কৰিছে, ড্ৰাগছ বেচিবলৈ আহিছে, মানুহৰ ঘৰত আহি গুলি ফুটাইছে, তাক পুলিচে এৰেষ্ট নকৰি পকৰত কি চুম্মা দিব নেকি? তহঁতৰ নিচিনা 10জনী 5জনী 15জনী 20জনী মাইকী ৰখা জাগা আমাৰ ইয়াত নহয়। আমাৰ ইয়াত চুম্মা নিদিয়ে, আমাৰ টিকা লালেই কৰিব ইয়াত।